देव अछंती कौन देव आज्ञा महाराज ए वरुण देव से श्रीराम को पथ देखाई छंती कौन देव हां महाराज जय सेतु बंधे रागे छोरो प्रतिष्ठा कराई आज्ञा मुख्य कथा हूँ से सीता को केमी उद्धार करेंगे आज्ञा वरुण को पचारु महादेव को टिके पचारु से नारायण पार्श्वे मु तांडव नृत्य करें और से ब्रह्मा
ସେଇଠାରେ ଶିବ ଯେଉଁଠାରେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ସେଇଠାରେ ମୁଁ ସେଇଠାରେ ମୁଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। प्रभु नारायण को निकट में तांडव नृत्य करी आज मैं ईशान्य बोलाई हेले प्रभु मु आपण निकट में कि दोष करथिले प्रभु ए लंकापुर रे ए लंकापति रावण सभा आज मो दास हो जाई आए सुनी लोड़ी कोला बीरो विश्वमानंदनो समस्त राक्षस माने देवता नुहति देव महादेव ए लंका गौड़ मोर दे लुहे की वैकुंठ देवता मानकर मु कोन इष्ट नुहे ए देव आगरे करो तांडव नृत्य समर्पण कर जे पखाउज वादन करिवे आउ देवारी देव महादेव ईशानेश्वर मो आगे तांडव नृत्य करिवे ए सुनियो शोकत हेले गौरीर जदि मैं लंकापुर रे आउ थरे तांडव नृत्य करे ताले लंका श्रेणीन होई पड़िबो लंका छारखार होई पड़िबो जे काले पवन दूत आजिरा ए ठाकु जे काले करुथिली मु तांडव नृत्य
ଯେଉଁଦିନ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲି ଏ ଲଙ୍କାପୁରରେ ସେଇଦିନ ତୁମେ ଶ୍ରୀହରି ହୋଇ ତାଳ ଧରିଥିଲ ମନେ ଅଛି? ସେଇଦିନ ବୀର ହନୁମାନ ଆସି ଏ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଥିଲେ ମହାଦେବ ଆଉ ତୁମେ ଶ୍ରୀହରି ହୋଇ ତାଳ ବଜାଇ ତୁମେ ଶିର ମୁଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲ। ମହାଦେବ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବୁ କି ତାଣ୍ଡବ ରସ ଲଙ୍କାପୁରରେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରେ ତାହେଲେ ଲଙ୍କାପୁର ଛାରଖାର ହୋଇଯିବ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇଯିବ। ରାବଣ ବୋଇଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛି ମୋ ପୁରରେ ମୋର ପିଛ କରିବ ଟିଟୁ ନାରାୟଣରେ ହେ ଦେବଦେବ ଆଶୁତୋଷ ଲଙ୍କାପତି ତୁମେ ମୋ ଆଗରେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କର। ତୁମ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ତୁମେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇଯିବି ନା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଜାଣିବା ରଖିବା ଉଚିତ ମୋର ଲଙ୍କାପୁରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠପତି ନାରାୟଣ ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ଉପବେଶନ କରିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛି ପୁଣି ଥରେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କର। ମୋହିନୀ ଯେ ରାନାଏବେ ମୋହିନୀ ଯେ ନାରାୟଣ କରତୁ ତାଣ୍ଡବ ଆରେ ମୋହିନୀ ଚିନ୍ନାଇ ଦେବୀ ତୋର ପଞ୍ଚ ଜୟ ରାମ ହେ ଦେବାରୀ ଦେବ ଲଙ୍କାଧିପତି ହେ ଦେବର ଇନ୍ଦ୍ର ତୁମେ ପକାଉଛ ବାଦନ କର ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଦେବାରୀ ଦେବ ମହାଦେବ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ତୁମେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ନ କରିବ ତୁମର ସମସ୍ତ ମସ୍ତକକୁ ମୋଡ଼ି ମୁଁ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବି। କାଳରେ ଶୋଭା ଭଙ୍ଗ କରିଲା ମାରୁତି ଆରେ ଦୈବ ମଧୁତା ସୁଗଲା ବରତି ଆରେ ଦେବେ ତାଣ୍ଡବେ କେହି କରିବେ ରେ କୋଳ জয় রাবণ তার পুরাইব কাল জয় রাম ହେ ମହାଦେବ ଲଙ୍କାପତି ମୋରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କଲ ସେତେବେଳେ ସେ ରାମଦୂତ ହନୁମାନ ଆସିଥିଲା କିପରି ଭାବରେ ସେ ଏଠାରୁ ଖସି ପଳାଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କିମ୍ବା ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ତୁମେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କର ଆଉ ନାଗ ନରସୁର ଗନ୍ଧର୍ବ କିରର ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ମାନବ ଦାନବ ଯଦି ଏ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ଘଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୋଷୀର ତାର ମସ୍ତକୁ କାଟି ଏ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବ। সাক্ষী যাও চন্দ্র সূর্য সাক্ষী বেদপতি সুহাই দেউছি মুহি বিশ্ববাসন্ততি হে নাগ নরসুর গন্ধর্ব কিন্নর এ দশ দিগ ভূচর ফিচর সর্বসুরাসুর গণ ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଥିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି এই লঙ্কা রাজসিংহাসন সম্মুখরে
এই দশাননৰ সম্মুখରେ আদি দেৱ মহাদেৱ তাণ্ডৱ নৃত্য কৰিবে। যদি কিয়ে তাণ্ডৱ নৃত্যৰে বিশৃংখলা কৰে ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଶିରଚ୍ଛେଦ କରିବି। हे लंकाधिपति रावण, तुमर निर्देश अनुसार मुझे लंकापुर तुम्हारी पाखरे तुम्हारी निकट में तांडव नृत्य करुच्ची। ভয় কাতরে বরুণ ধরি পখাউজ ভয়ে ত্রিলোচন করে তাণ্ডবে পহিজ একারে তাণ্ডব নৃত্য করে সদা শিব অনঙ্গ নরেন্দ্র বলে ধ্যাই তাঙ্ক পাদ নমো নমো শিব শঙ্কর শঙ্কর নমো নমো শিব শঙ্কর ওম নমো শিবায় 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 ওম নমো আর নমো নমো শিব শঙ্কর শঙ্কর নমো নমো
করিলে ভয় ସୁନ୍ଦର ସଭାକୁ ଆଜି ତୁ ଭଗ୍ନ କରିଛୁ ଜାଣୁ ତୁ ଗଦାଧରି ମୁଁ ହଉଛି ଲଙ୍କାଧୀଶ୍ୱର ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତି ବୈକୁଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଜାଣି ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ତୁ ଆଜି ଏ ସଭାକୁ ଭଗ୍ନ କରିଛୁ ନାରାୟଣ 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 আরে যতীন্দ্র বলন্তি ছুরি মারে আরে বিদ্র বাবার আরে পূর্ব কথা মনে নপড়ে যে তু সহজে অন্ধুর ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ ଦଶାନନ ରାବଣ ଆଜି ଲଙ୍କାପୁରରେ ଅସୁରଜନ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ତୁମର କଣ କିଛି କଥା ମନେ ନାହିଁ ଗଦାଧରି ଦଶାନନ ରାବଣ ମୁଁ ତୁମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି দশরথঙ্কু ব্রহ্ম বিষ্ণু কিয়ে মাগি নারিকা আরে কিয়ে দেইছিলা কৌশল্যা দে হরণ মন্ত্র দীক্ষা ଦଶାନନ ରାବଣ ଗଦାଧରି ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେଶର ରାଜା ଦଶରଥ ଦଶରଥ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମବିନ୍ଦୁକୁ କିଏ ଭିକ୍ଷା କରି ମାଗିଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କୌଶଲ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ତୁମକୁ ସୂଚନା କରେଇଥିଲା କିଏ ଏଇ ଜଟିଆ ନାରଦ ନାରାୟଣ 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 সর্বসম্পদ কুমারী রুড়ে দেবে বঞ্চি উমদ সর্বসম্পদ কুসারি রুড়ে দেবে বঞ্চি উদিন সর্বদেবতাঙ্কু কররে এবং ধনুচন ବାହୁ ରାବଣ ତୁମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମକୁ କଥା ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରାଅ ତତ୍ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥାକୁ ମନେ ପକାଇବି ভয়ে চন মত কলা রক্ষই কর আজ্ঞাদেরা সর্বদেবঙ্কু চড়ি যাও সত্বর ମନେ କରି ଯାଉଛି ଠିକ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଅସୁର କୁଳର କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ହଉଛ ତୁମେ ତୁମ କଥା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଠିକ କହିଛ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ମୋର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମନେ କରି ଯାଉଛି ତୁମଠୁ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛି ଯେ
ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଭୁଲିନି କି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଆଉ ତୁମରି କଥାରେ ମୁଁ ସର୍ବ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କଲି। ଠିକ ଅଛି ଅସାନ, ଜଲ୍ଦି ଏ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରାଅ। ଯାଅ ଦେବତାମାନେ, ଶାର୍ଦୁଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ, ଯେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବାସବନ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଏ ଦେବଗଣେ, ଏ ଐଶାନ୍ୟେଶ୍ୱର ଦେବ, ତୁମେ ଏଥର ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ତମ ମନ୍ଦିରରେ ବସିକି ସେଇଠି ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଦାନ କର। ଚାଲ, ଆମ ରାଜା ତୁମକୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଚାଲ ବ୍ରହ୍ମା, ଚାଲ। ତୁମରି କଥାରେ ମୁଁ ସର୍ବ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କଲି। ଆଉ ଏଠିକି ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ ତୁମେ ମୋତେ କୁହ। ଆଏ ଶୁଣି ପୂର୍ବ କଥା ହେ ଜଇ ଯେ ବିଜବର ରାବଣ କାଏ ମନେ ପକାଇ ଯେ ଦେବ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ ରାବଣ, ତୁମେ ଠିକ ସମୟରେ ଆସି ମୋର ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛ। କୁହ, କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଥିଲୁ, ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କର ମୋର ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ମୁଁ ଆଜି ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ହଳ କରି ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ଏ ଲଙ୍କାପୁର ବୈକୁଣ୍ଠପୁରର ହେବ ତାହା ମୋତେ ବୁଝାଇ କୁହ। শুনি জ্যোতি চবরন্তি যে আত্মপুরে কত কথা কহিবি যে আজি তোর সামনে ଅସାନ ରାବଣ, ଦେବର୍ଷି, ଆସ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଯାଇ ଏକାନ୍ତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିବି। ତୁମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ କଣ ଥିଲ, ଆଉ ଆଜି ଅସୁର ରୂପରେ କେମିତି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲ, ସର୍ବବୃତ୍ତାନ୍ତ ବୁଝାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନ୍ତପୁରରେ କହିବି। সনমতি করি চড়িলা সে গায়ে রঙ্গবতী ভগবতী চূড়
কথা কহিবি বিদ্যাই মন দেইব এ কন্যারে সুর প্রাণ সহিব माता पितांकर दर्शन वंचित अच्छा आज से सुदिन आसी पहुंची निश्चित भाव में पितामाता दर्शन आम करूँ द्वार देश दंडायमान प्रहरी स्वरूप किए द्वार तुम्हें छाड़ी दियो तुम्हें ब्राह्मण पितामाता दर्शन कर तुम्हें बोधे जान जगतर कर्ता सी जगतर कर्ते सी आगे आम हूँ पिला बापा माँ को दर्शन करने देखा उलग्न किसी आवश्यकता नहीं तुम्हें मैंने द्वार छाड़ी दियो महर्षि तुम्हें माने हो तो उलग्न कपटी माने तुम्हें केवे भी लक्ष्मी नारायण को दर्शन करि पाइबो नहीं जानिछ मूर्ख ऋषिगण माने नारायण शयने दर्शन महापाप बोली आत्मविभोर होइया ना किछु पिता माता को दर्शन करिबा पाए आमे केबे मूर्ख नुह ना 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 कदाचित दर्शन हो पारिबो नहीं आम वाक्य मानी तुम्हें एठू पलायन कर बहुत खराब हबो ना कौन ना सप्तर्षि आश्चर्य माने दर्शन करिबे निश्चित कदाचित नुहे बाप तते अवरोध करि परिबे नाही एबे दर्शन करि पारिबो नहीं आम पिता माता एकांतर छ
ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଆସିଛ ଆମ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ନା ନାଇଁ ଦେଖିବ ନା ଏ କୋଟାଳୁ ଦେବୀ କୋଟାଳ ରୂପେ ଭାଇ ଭାଇ ପିତାମାତାଙ୍କର ଦର୍ଶନରୁ ତମେ ଆଜି ସମୁଦ୍ର ପାଇ ଏ ସତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛ। ସେଥିରେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ନଥିଲା, ହେଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଆସି ଆମେ ଘରେ ଧକ୍କା ପାଇ ଫେରି ଯାଉଛୁ। ଏ ଦ୍ୱାରୀ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ଚାକିରି ହୋଇ ରହିଥିବା ଦ୍ୱାରୀ ହେଉଛ ତମେ ମାନେ। ଆଜି ତମେ ମାନେ ରାକ୍ଷସର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଏ ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କୁ ଘରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ବିତାଡ଼ିତ କରି ନେଉଛ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଶରୁ। ହେଲେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସାଧନା କରିଥିବୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଥିବ, ମହାପାଶରେ ମନ ଥିବ, ଏ ସପ୍ତ ଋଷି ଆଜି ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ଆସୁରିକ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ତୁମେ ଘରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଉଛ, ସେଇ ଅସୁର ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏ ହେଉଛି ସପ୍ତ ଋଷିମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ। ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରୁ ସୁଶୀଳ ଶ୍ରୀଶୀଳ आदेश पालन करुले आदेश पालन करी आज ऋषि मानू अभिशाप पाइले त्राहिमाम
जय विजय सुशील अतिशील समस्त एकत्रित होई मो निकट को आसीच एवं समस्त मुखमंडल रे विषादर छाया कहीं यार कारण कौन? प्रभु आपण आज्ञा माने द्वार दिश प्रहरी देउथिलु सप्त ऋषि माने आपण दर्शन करिया पे आसीथिले से माने थिले लंगुणी तेणु आपण कथा मानि आमे ताको रास्ता अवरोध कलु ठीक से समय रे हमको से माने अभिशाप देले छकारे ठोकर बाता कहिला जय हे कहिला जय आयो पुत्र लोनी रे आम्बे होई उठी गयो ओटी जीरो जे कहिला जी तो सब ठाकुर जे विजय ऋषि माने अति क्रोध होई हमको अभिशाप देले तुम असुर जोनी रे जन्म ग्रहण करिवो आमे तांको बहुत काकुति विनती हलो प्रभु हेले से कथा भी सुनिले हमको रक्षा करो प्रभु ए असुर जोनी रु हमको रक्षा करो अतिशील আয়ে মধুর ছন্দে ভাসন্তি জগত ঠাকুর হে জগত ঠাকুর আয়ে মোর প্রিয়োগে তুমি হইল অসুর দেই রামায়ে যোগে হইব সুফল কামানে हे जय विजय सुशील अतिशील जे मांकर आदेश को पालन करबा पई जाई आज सप्त ऋषि मानक द्वारा तुमे माने अभिशप्त होइछ सेतु तुमे किपरि रक्षा पाइबो तार सर्व वृत्तांत मु तुम सम्मुख रे गोटी गोटी करी उपस्थापना करू सत्य जुगे बोलाइब जे पूरो दारुण रे जे पूरो दारुण आये बेटी मंत्री बोलाइब तुम्हे दुई जन विनाशी जे गोटी पटकु देखाइबी जे हे समस्त द्वारी माने सप्त ऋषि मानकर अभिशाप यह केवे अन्यथा होई न पारे सप्त ऋषि मानकर अभिशाप द्वारा तुम्हें जुगे जुगे असुर जोनि रे जन्म ग्रहण करिवो एवं तुम्भ मानक असुर जोनि रु रक्षा करिवा पई असुर जोनि रु मुक्ति प्रदान करिवा पई मु जुगे जुगे अवतार मध्य ग्रहण करिवि जेतेबेले संसार पक्षरे सत्य जुग आगत हेबो सेई सत्य जुगरे तुमे जय विजय मूर दारुण रूप रे जन्म ग्रहण करिवो एवं सुशील अतिशील तुमर मंत्री भाव रे जन्म ग्रहण करिवे सेई जुगरे मु अवतार ग्रहण करी तुम मानक असुर जोनि रु मुक्ति प्रदान करिवे रावण कुंभकर्णटी हेव ते दया रे हेव ते दया रे आये सुधीर होइब तोर पुत्र अवहेरे इंद्रजित जे अति धीर विभीषण ख्यात जे
पृथ्वी पृष्ठरे आगत हेब त्रेतया युग। सेही त्रेतया युगरे जय तुमे रावण रूपरे जन्म ग्रहण करिब एवं विजय कुंभकर्ण रूपरे जन्म ग्रहण करिबे एवं सुशील तुमर पुत्र इंद्रजित भावरे जन्म ग्रहण करिब एवं अतिशील तुमर कनिष्ठ भ्रात विभीषण होई जन्म ग्रहण करिब एवं से जन्म रे तुम्भ मानक मु किपरि मुक्ति प्रदान करिबी ताहा मध्ये व्याख्या करू। जितोची अतिशील होइब अमर रे होइब अमर। आए रोमा कुटोराई देव अशोक बनर रखिछि मुरे मुहि गरे मुखति अभिमुरे। हे जय विजय सेही त्रेतया युगरे तुम्भ मानक मुक्ति प्रदान करिबा पई मु राम अवतार रे जन्म ग्रहण करिबी। पितृ सत्य को पालन करी पत्नी सीता एवं सानुज लक्ष्मण को नहीं जेते बेले पंचवटी अरण्य रे वास करिथिबी सेही समय रे तुमे तुमर आसुरिक प्रवृत्ति द्वारा कूट चक्रांत करी एक माया मृग को मो निकट को प्रेरण करिवो। सेही माया मृग छल रे मोर पत्नी सीता को हरण करी आनी लंकापुर रे अवस्थान कराइबो। समस्त कपि भल्लुक सैन्य मानन को नहीं सप्त सिंधु रे सेतु प्रतिष्ठा करी जेते बेले लंका गड़ा रे मु उपस्थित हेबी तुम्भ मानन को असुर जनिरु मुक्त करिबी किंतु ता मध्य रे गोटिए शर्त प्रभु ए अतिशील हेउछंती मोर अतीव प्रिय एवं एथिरे तांकर मध्य कोनोसी दोष नाही तेनु से विभीषण रूप रे जन्म ग्रहण करिवे एवं मोर अत्यंत प्रिय हेबे एवं जुगे जुग पई अमर मध्य हेबे एवं सुशील तुमर पुत्र इंद्रजित रूप रे जन्म ग्रहण करिवो। आए रोमा कुटोराई देव अशोक बने करिबु अशोकाभिषेक करे अशोकाभिषेक। आए देवे सार्थक होई हे जन्मिनर लोक द्वापर रे कच्छके जीवराइब घरे। जय विजय पंचवटी अरण्य रे तुमर मां लक्ष्मी रूपा सीता को हरण करी आनी तुमे लंकापुर अशोक कानन रे रखिथिबो। मु जेते बेले कपि भल्लुक सैन्य मानन को नेई सप्त सिंधु रे सेतु प्रतिष्ठा करी आसी सुबळया पर्वत रे अवस्थान करिबी ठीक सेही समय रे एक दिन रात्र अर्धरे सीता को दर्शन करिबा पई मु जेते बेले अशोक कानन रे पहुंचीबी सेही थारे तुमे आम द्वयंकर अशोकाभिषेक करिवो। ए हेब त्रेतया युगर अंत। त्रेतया युगर अंत हेबा परे पृथ्वी पृष्ठ रे उपगत हेब द्वापर युग। सेही द्वापर युगरे तुमे कंस एवं केसी रूप रे जन्म ग्रहण करिवो। मु सेही द्वापर युगरे कृष्ण अवतार रे जन्म ग्रहण करी तुम्भ मानक प्राण रे विनाश करी असुर जनित मुक्ति प्रदान करिबी। कई पूर्वरु होइब सालोटी जुबार रे सालोटी जुबार। आए चक्र रे विनाशी तुम्भ पुराई विकाल अंत ध्यान दे कहिए दे रवि नारायण दे। हे जय विजय सेही द्वापर युगर द्वितीय पर्याय रे तुमे साल्लो शिशुपाल होई जन्म ग्रहण करिवो एवं से कृष्ण अवतार रे मोर सुदर्शन चक्र द्वारा तुमर मस्तक को छिन्न करी तुम मानक असुर जनिरु मुक्ति प्रदान करिबी। जाओ जय विजय जाओ सुशील अतिशील जुगे जुगे तुम मानक असुर जनिरु मुक्ति प्रदान करिबा पई मो अवतार ग्रहण करिबी। एया हेउची मोर सत्य सत्य त्रिबार सत्य। अंत ध्यान